الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أتشرف الليلة بالحضور في هذا المعهد المبارك، وقد حضرت قراءة هذه القصيدة المباركة التي هي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. Setelah beliau mengucapkan salam, beliau juga mengungkapkan kebahagiaannya pada malam ini atas pembacaan kitab Burdatul Madih yang di dalamnya banyak pujian kepada Nabi Muhammad SAW. الشعراء منذ الزمن القديم في كل زمن من عهد الصحابة إلى الآن في كل زمان الشعراء قسمان: قسم لا يمدح النبي صلى الله عليه وسلم رغم مقدرته على الشعر ورغم قدرته على المدح بالعموم، إلا أنه يرى أنه عاجز عن إيفاء النبي صلى الله عليه وسلم حقه، وأن من مدحه الله لا يجدي مدح غيره أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الله، لذلك لم يتطرقوا إلى مدحه من عهد الصحابة، فما بعد بكل زمان شعراء كبار جدا ما مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi dari dahulu kala itu banyak para penyair-penyair, ya, diantaranya ada terbagi dua. Pertama, penyair yang mereka itu mengeluarkan bait-bait syairnya untuk umum saja, tidak memuji Nabi besar Muhammad SAW. Jadi syair-syairnya itu berbentuk pujian-pujian atau keindahan-keindahan saja, tetapi tidak ada keindahan di dalamnya tersirat tentang kebesaran Nabi besar Muhammad SAW. Padahal Allah sendiri telah memuji Nabi Muhammad SAW dengan beberapa kata-kata indah juga. Bahkan di zaman Nabi pun banyak para orang-orang di zamannya itu ahli syair yang sangat besar dan sangat terkenal, tetapi mereka tidak memuji Nabi Muhammad SAW. ولذلك الصحابة الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وأحبوه غاية الحب وامتلأت قلوبهم من عظمته قليل، وهم فرسان اللغة العربية وأجادوا الشعر بكل موضوع، قليل منهم من مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعدون على الأصابع. Bahkan para sahabat pun yang menguasai dalam ilmu bahasa Arab, mereka juga tidak banyak yang merangkai kata-katanya untuk memuji Nabi besar Muhammad SAW. لذلك ابن الفارض الذي هو سلطان العاشقين مشهور جدا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كل عمره قضاها في هذا. من نظر إلى ديوانه لا يرى به مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن كل حياته بالنبي صلى الله عليه وسلم. قيل إنه رؤي في المنام بعد موته، فقيل له: لم لم تمدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال بيته الشهيرين: أرى كل مدح من النبي مقصرا، وإن بالغ المثني عليه وأكثر، إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه، فما مقدار ما يمدح الورى. Akhirnya datang pada satu masa yang bernama Imam Ibnul Farid, yang mana beliau memuji Nabi besar Muhammad SAW tidak banyak-banyak, hanya 2 bait saja, di mana dalam bait itu tercangkup pujian-pujian kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan namanya pun wangi hingga saat ini. لكن آخرون نظروا إلى أن المدح مهزة أهل الفضل
وأنهم جرت عادة الكرماء أنهم إذا مدحوا طربوا لذلك المدح وأجازوا عليه. بعضهم أقدم على هذا، وفي النهاية بعد أن يأتي بما تيسر له من المدح في النهاية يعتذر أنه لم يستطع أن يأتي بكل ما يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم. Dan akhirnya pun banyak saat ini para penyair-penyair yang mereka semua itu memuji Nabi besar Muhammad SAW dengan kelihayan yang mereka punya. Tetapi dari segala keindahan yang mereka ungkapkan masih tidak bisa mengungkapkan keindahan baginda Nabi besar Muhammad SAW. النبي صلى الله عليه وسلم سيد العارفين، ويقولون العارف إذا مدح انبسط لمشاهدته ذلك من الحق. Dan Nabi besar Muhammad SAW adalah para pemimpinnya daripada orang-orang Arab juga, dan mereka dalam punya kebiasaan ketika dipuji mereka akan membuka segala yang mereka punya. ولذلك هكذا نظرا إلى هذا ورجاء لهذه الإجازة التي يعطيها الممدوحون الكرماء لمداحيهم، مدحه بعض الشعراء في زمان الصحابة كحسان، كعب بن مالك، عبد الله بن رواحة، كعب بن زهير، وهكذا. Dan juga di zaman sahabat banyak mereka yang memuji Nabi Muhammad SAW, mengungkapkan keindahannya lewat syair-syairnya, dan mereka semua juga menjadi sahabat yang terpuji. Di antaranya Hasan bin Thabit, lalu Ka'ab bin Zuhair, Anas bin Malik. Mereka semua adalah orang-orang yang banyak memuji Nabi besar Muhammad SAW. ويقولون قديما من المروءة أن يقدم الرجل قبل حاجته أبياتا، والناس كلهم محتاجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم الشاعر أبياتا لمدحه لأن له به حوائج جمة. Dan juga orang-orang terdahulu ketika mereka ingin mengungkapkan keinginannya, mereka dahulukan dengan memuji kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan syair-syairnya. وهكذا هو أشد الخلق أعظم الخلق مروءة وأكرم الخلق، ولذلك أجاز على المديح. Karena beliau adalah orang yang mulia, paling mulianya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paling agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala di antara semua ciptaan-ciptaan lainnya. أعطى لكعب بن زهير بردته المشهورة حين قال حكى قصيدته المشهورة ببانة سعاد، التي من أجلها سميت هذه القصيدة بالبردة. Dan pada akhirnya juga Nabi besar Muhammad SAW pernah memberikan hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair tatkala beliau melantunkan pujiannya yang terkenal dengan Banat Su'adu. Ya, akhirnya dalam pujian tersebut Rasulullah menghadiahkan burdah, menghadiahkan selimutnya. Lalu yang itu juga menjadi cikal bakal daripada qasidah yang kita baca malam ini. ودعا للمداح، دعا لنابغ الجعد فحين مدحه وقال له لا يبغض الله باك، فعاش أكثر من قيل 120 سنة وقيل أكثر، ما سقطت له السن إلا ونبت أحسن منها. Dan juga beliau mendoakan kepada seorang sahabat yang lain juga tatkala beliau memuji Nabi besar Muhammad SAW dengan panjang umur dan dengan segala kebaikan sampai umurnya sampai 120 tahun bahkan lebih, dan tidak tergantikan yang hilang darinya kecuali Allah gantikan yang lebih baik, bahkan giginya pun ketika copot akan tumbuh lebih bagus lagi. لكن لا يمدحه مادح إلا واعترف في آخر قصيدته أنه إلا واعتذر عن العجز لأنه لا يقدر
أن يأتي بما يستحقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدح، كيف هو قد مدحه الله وما مدحه الله فما يغني عنه مدح غيره. الله هو من مدحه الله هو الممدوح. Dan semua para pemuja-pemuji Nabi besar Muhammad SAW dengan kelihayan dan kepiawaan mereka dalam lisannya, segitunya mereka juga pada akhirnya meminta maaf. Mereka tidak bisa menggambarkan keindahan Nabi dengan sepenuhnya, bahkan menurut mereka masih banyak kesalahan yang mereka buat dalam menggambarkan keindahan Nabi. Bagaimana tidak, bahwa Nabi besar Muhammad SAW sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menandingi pujian Allah Subhanahu wa taala. Sebab pujian Allah Subhanahu wa taala itu tidak memuji kecuali kepada suatu makhluk yang benar-benar terpuji. Dan المدح النبوي وهي فرصة لتعليم الناس كثيرا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وجهاده وشمائله الخلقية والخلقية، فهذا غرض عظيم أيضا من فوائد مدح النبي صلى الله عليه وسلم. Dan juga bagi siapa yang ingin bisa memuji Nabi Muhammad SAW, perbanyak baca kisah-kisahnya Nabi, daripada sirahnya Nabi, di dalamnya juga banyak daripada perangai-perangainya Nabi, sifat-sifatnya Nabi, gimana Nabi berjihad, gimana Nabi kehidupan zaman dahulu, sampai dia itu bisa menggambarkan keindahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لذلك حرص أهل السنة من أهل المشارب الصافية أنهم دائما يقرؤون المدائح في شتى المناسبات. Dan juga diantaranya adalah banyak-banyak kita membaca kitab-kitab yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW dan menghadiri majlis-majlis di mana di situ banyak memuji Nabi besar Muhammad SAW. تذكيرا للسامعين بهذه الشمائل وهذه الأخلاق وهذه الأوصاف، واستمطارا للرحمات التي تنزل عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، فكيف عند ذكره هو صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الصالحين. Juga diantara faedah kita membaca seperti ini adalah sebagai pengingat kita siapa Nabi besar Muhammad SAW. Juga sebagai pancingan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada majlis-majlis seperti ini, di mana disebutkan ketika nama-namanya orang saleh disebutkan, maka rahmat Allah akan turun kepadanya. Bagaimana kalau seandainya yang disebutkan adalah pemimpinnya daripada orang-orang saleh? وأيضا وسيلة ذكر مدحه خاصة بالألحان الحسنة، هذا وسيلة أيضا لتهييج المحبة في قلوب المحبين، وهذا غرض عظيم. Begitu juga apabila pujian-pujian tersebut dilantunkan oleh orang-orang yang mempunyai suara bagus, itu juga menambah kekhusyuan, menambah kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهنيئا للمداح بمدحه صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لما ينتظرهم من الجوائز. Maka bergembiralah bagi siapa yang suka memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bergembiralah mereka yang akan ditunggu dengan segala hadiah-hadiah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. وهنيئا لمن يحرص على حضور هذه المجالس. Dan juga bergembiralah bagi siapa-siapa mereka yang sering hadir ke majlis-majlis seperti ini, majlis para pemuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهنيئا لمن يبذل فيها خيرا. Dan juga bergembira bagi siapa yang membantu atas terselenggaranya majlis seperti ini. فهذه نعم كبيرة ينبغي دائما أن نستحضرها إذا حضرنا مثل هذه المجالس. ينبغي أن نحمد الله تعالى أن لم نكن مثل أناس آخرين لم يحضروا هذه المجالس
ونحمد الله أكثر على أننا لا نبغض مثل هذه المجالس. فنعوذ بالله من الناس من بغض النظر عن حضورها يبغض أصلا مثل هذه النوع من المجالس. نعوذ بالله من ذلك. Begitu juga kita datang ke majelis ini dengan penuh kecintaan. Jangan sampai kita ini sudah tidak hadir ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis pujian seperti ini, kita malah membenci majelis-majelis seperti itu. Jangan sampai seperti itu, kata beliau. Karena yang seperti itu adalah orang-orang yang benar-benar jauh daripada rahmat Allah. لكن لتكمل لك ثمرة المدح كن متبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتباعه أحب إليه من مدحه، وهو جاء ليتبع لا ليمدح. Akan tetapi kata beliau juga mengingatkan kepada kita bahwasannya yang paling disukai Nabi selain daripada memujinya adalah mengikuti jejaknya. Jangan cuma hanya kita memuji saja tetapi tidak mengikuti jejaknya. Karena mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW itu lebih Nabi senang, lebih Nabi gembira kepada umatnya. اتباعه هو علامة محبته، ومحبته هي أشرف شيء أعظم شيء، لأن لها جزاء ليس لسائر العبادات. محبته تلحق به المرء مع من أحب. ما فرح الصحابة بشيء فرحهم بهذه الكلمة. لكن كيف تحب؟ ما علامة حبك؟ نعم أن تكون مطيعا. إن المحب لمن يحب مطيع. نعم يمكن أن تحصل المحبة مع عدم الاتباع، لكنها لا تكون كاملة. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita juga harus membarenginya dengan mengikuti jejaknya beliau. Bagaimana seseorang hanya cinta saja, dan Nabi besar Muhammad SAW juga lebih mencintai orang yang mencintainya juga mengikuti jejaknya. Karena dalam satu syair disebutkan orang yang mencintai itu akan mengikuti segala sesuatu yang dicintainya. Dan kita cinta Nabi Muhammad SAW, kita juga harus mengikuti jejaknya. أسأل الله أن يجعلنا من المحبين التابعين، وأن يعظم حظنا من الرحمات التي تنزل عند مدح سيد المرسلين، وأن يجعلنا من العلماء العاملين. آمين. وأن يفقهنا في الدين. آمين. وأن يبارك في هذا المعهد وفي طلبته ويجزي القائمين عليه خير الجزاء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Dan akhirnya beliau berdoa kepada kita semua, mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad SAW dan juga mengikuti jejaknya. Dan juga beliau mendoakan kita agar menjadi orang-orang, menjadi ulama yang beramal dengan ilmunya, menjadi orang yang saleh. Dan juga beliau banyak lagi mendoakan kita dengan segala kebaikannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa beliau dan juga menjadikan malam ini malam penuh rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan daripada penterjemahan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.